Feel safe, feel secure. ATA Security. Tróna Downey hiún a town I gil dhéagláin I gunda na mí. Ní bheice is at leis an máiste chum agus na héana atá chasa, gúil iirecht ar chóireacht ránda ar tí tosú. Bhí mar hagan an slua ar an siomh agus an chlóriú faoi lán seol, tá ceoltóirí ar ísne agsúla le cloisteáil ag seanam a gcuid uirlisí. Is feis iomlán nua I TradAsh, agus ní raibh a leithéad an roimhe seo I gcéal dhéagláin. Seo den chéadú riamh gur riád mé cearnaín an damda a bhriise ar son an leabhar Guinness agus caiimerá bhfuil iontas an damnarm leis an méid a Harlan seáneo. Connic mé fógra instant Ashburn News faoi seo agus bharrta mé héin agus mhaach teachtain seo chun chur leis an lá. Ní raibh mé súil leis an méid seo daoine eáil a chorba bhí gach saisúir leis an seo idir óbós agus clarinets agus violíní agus drumaí agus peaberí agus mar sin agus tá iontas an damnarm leis an rud le bheith fíornach faoi an lá go dó bhí an. But I think it started out in we were up the town. We met on the street and said, "Sure, look, we'll go for a pint," and that pint turned into 2 and 3, and then around that we were discussing kind of music around the place and local musicians. And I said, "Wouldn't it be great if we had a festival like that?" And he went, "Jesus, that's something we should work on." And so the idea was born between the two of us in Coco's nightclub. Yeah, that's correct. Le linn na deir seachtainna seo, bhí ceol tradiisiúnta le cloisteáil thar timpeall an bhaile. Agus is aniu ócá dearnach an deir seachtainna iontach seo. Is mis Harriet I cúna agus tá mé I Macónaí I gcéal dhéagláin. Is múntar bunscoil mé an seo sa Gaelscoil agus cúlamar faoin TradAsh agus curmar na nótaí amach agus curmar na páistí ag fáilim na nótaí. The process with the Guinness Book of Records is extremely formal. Everything down to defining where you're going to have it, and they give you strict rules as to whether it's to be in a gymnasium or this kind of thing. And as well as that, everybody had to sign in a formal registration upstairs, and as part of that, any under 18s, their parents had to sign for them, or one of the solicitors that we had in place upstairs. And as well as that, it goes right through to the people that are witnessing it have to be of national standing, either part of the judicial, and we were lucky enough that the local superintendent, Mr. Devine, Garda Devine, was good enough to come out today to witness our event with us, and Father Jim as well, and then Gavin McAlinden, who are the local GAA solicitor company. They came and were here today to witness it too for us.
And yeah, it was wonderful in the end, but there are a lot of pieces of paper and a lot of processes and procedures that have to be adhered to as part of it, and that's why it is the biggest book in the world, because everything in it is exactly what it says. Well, noi hála an deire seachtaine de bhar túram a bhí ag Martin agus iad, go háirithe Martin agus Ian. Agus an túram a bhí acu ná na ceoltóirí agus lucht an Gaelachas I Chéileagláin a Hairis le chéile agus deire seachtaine de cheol a bheith hagin. Agus, well, tá siad siúd páirteach in san Common Luath Clascéal an seo, agus tá club Larger de Common Luath Clascéal in Ashbourne. Thomáile sin tá trí bunscoilena an ina meas tá Gaelscoil, agus Gaelscoil Larger agus ceol ar siúil sa Gaelscoil an sin thomáid. Agus tá Craobh Larger de Comhaltas Ceoltóirí Éireann, so tá Náirt ceoltóirí óga a fólam ceol agus a clachtú ceol sa Clantar. Agus bhí an túram ag Mark agus Ian, iad siúd go léir a thógans le chéile agus féle deire seachtaine a chur ar siúil an seo sa club. Glachan Perth I Comhaltas Ceoltóirí na hÉireann hála Chéileagláin, agus tá ag dul hálan sin ar fa Jeffrey Beidir. Bhí sé an jazz agus spragúil an session I dhéanamh aniu le Chéileagláin. Bhí sé jazz chun gachsáis earlist agus gach íscríomh freisin a bheith an. Níor ceap mé riomh go mé mar fáil de chuireach déanta mar seo, bhí sé anmha ar fád agus ceap mé gur thuaigh sé go hinnta. Hart there it's 3V or Caraví on him curb Martin Blakerbs the kind of mar quid then score and rutha gesh score na come out the sound agus ceol tá gesh agus treat shin cur Ian agus Martin Kesherms the can parts glachan so much just kind of Clara Dini agus vet timple na hoitse agus beamshe is irony my homa so har an air shock vi me an era different an different chas agus gacard and yeah ni is irony me ni lane irish ceolagan so direct tell me an Kazakhstan cugno made river agus just back my partner. Hála sé is dói, well, ní roiad trí nó ceirihí ó hin a thosaíú na céad cruinnithe agus beartaíú ó thús tús a chur agus anam a bheith ar an deire seachtaine, so is brandéidean a bheith ar an deire seachtaine agus hangad leis an tanam TradAsh le haid féle tradiisiúnta deire seachtainú le bheagán agus beartaíú ó thús cumad siimplíd an céad bhliain agus saois clachtú a dhéanamh agus fólamíocht a dhéanamh ar conas deire seachtaine mar seo threachtáil ach cumad simplí leis na ceoltóirí agus an cultúr a bhí sa ceantar agus rinne an pleanáil agus an sin hangad ar an túram go mbeadh de seán
record beidir rudí dhéanamh le dolas teach sa Guinness Book of Records agus tar éis pí a fisrú hangadar ar an tolas gur nach rá recordán don árán na bhíon. Over the course of kind of meeting up and discussing it, numbers were going to be, we wanted to get as many numbers as we possibly could involved right from the get-go. So the first thing was to, well, the schools and children were a very important factor of it. Also the fact that they're all involved in sports around the club here and around the town as well, various things. So I said, well, the local musicians who are playing here regularly all have schools that are teaching fiddle and that. So they said, okay, well, we'll get 40 kids for you here, and the teaching schools said, well, we'll get 50 or 60 kids here, no problem for you. So it was very obvious that that's how we were going to get the figures to make the record as big as possible. Your chas mé riamh leis an irid sin ceoltóirí hana. Bhí beirt fáiste seo bhí trí mlína d'aois agus bhí fear an seo as chun é muoineán atá ceir scór agus ceir mlína d'aois. Do creide go raibh an réimse ísina sin ag casa éanamh lena chéile. Camerará gur bhráda mé dhéanana gach seachtain seachas uair bhána a hiú. I felt that I was out to win the lotto. It's nice now. That's great. It's it. You get to, at my age, you get that privilege of doing that. You know what it is. Well, especially Queevin, tá mé mar rific go gailgan seo sa club agus mar cuid de sin tá mé páirteach I sa gailge spreagadh sa club anseo agus agus rud ag go raibh mé a dhéanamh sin de bhuail mé le daoine trí scór agus a leithéad agus duine beirt den na lads a bhí páirteach a scór na síinte ar son an club anseo agus de bhuaidir go mórtas chun na mí le daoine ach siad Ian Jenkinson agus Martin Markham. Déir siad orm teacht ar bord agus cuidiú lá leis an gailge an taobh gailge den ócáid mar seo chuir le chéile agus dá bhhair sin de bhairt mé ar ceú lá mar if go gailge sa club anseo. Feel safe, feel secure. ATA Secured. Feel safe, feel secure. ATA Secured. Tá na ceoltóirí le cloisteáil ag cleachta agus a chógléiste a go dúirla sí. Fad is a hagann sé an am le tús a chur leis an iireacht ar chóireacht ránda. Nja hánig breis is gá chéad chuig a daoine chuig an glub agus bhí sé thbarr chun an measc an de ís eiscint sa club. Bhí daoine trí bliain de suas chuig 7-8 do 3 nó ag mar sin. Hánig siad isteach me golóir ach de réir mar thuí an tamará bhí sé gar níos gnóthaí an ard na staire. Bhí sé iontalach an na scoil na difriúil le eiscint ag teachtasteach sa club
an gael scoil agus scoil néomhhuiir agus an scoil na lehead sin. Bhí sé solar eiscin gur chuir na múntar lig an éir isteach chun an tair na bhúna dómh agus gacard. An an poblíocht dhéanamh corridor siomhlik an Idirlín, ach rinne a lán obair chomai a scapu an scéal, ag scapu an tólas, ag scapu an nuacht, tré na nuachtán, tré radio áitiúil, agus tré Sayas glécan a pásanta daoine chomai, chuile áit a bhéach tú bhéh muidir rá, well, tá féile ag teacht an Ashbourne bíán agus bíléin. Well, sé mar thorm nuair atá daoine sásta an féin a thabhairt do fáistí agus daoine óg agus daoine fásta agus aon duine eile tá ag géirí páirte ghlacha rudaí sa ceantar anseo, ba cóirí sin na spreaga agus ceú lá agus den sé anmhachas do gach duine a bheith an páirte ghlacha ghlacha I rudacint ina héal agus ba ócáid anmhór seo cé go raibh feici gach duine gur ócáid é TradAsh gur rud deir seachtainú le bhí an ag spreaga an ceol agus gachfud mar hímpel a ceantar ach go raibh rud eile I gceist comma agus sé sin choiríocht damhanda a bhí mar contréile bhaint as choiríocht damhanda a dhéanamh ag deire an ócáid seo agus go mbeadh páistí Dína óga, dína gná tiismtháirí agus colcatharach agus seanmharach agus seanatharcha ná teacht amach agus a talan féin a haspáint an domhan ar an meallach seo agus mar ag daoine an ócáid mar seo bhí daoine agin bhí 3 go le bliain díos agus fear eile bhí 84 bliain díos agus bhíad go léir ag buin tanmhas a talan féin a haspáint cé go raibh sé ach I gcúpla náid agus is rud é nar tríú riamh hena agus tuairí sé sin anhanas do Cilléaglan mar bhaile an cluban seo Cumann Lú Clascail donach mar Cilléaglan na scoilin na mór hímpel nó an gail scoil scoilnéim muire agus scoilnéim Déaglan agus aon duine eile tá páirteach sa ceol tradiisiúnta sa ceantar anseo agus binne ceantas na príomhrodí an ceol tradiisiúnta a spreaga idir na páistí agus na tiismtháirí agus gach duine eile mar hímpel na háid anseo. Bhí sé ionach an slua eáil mar bhí an lá go bragus gachard is docha chuir sin go mór leis an rud ar fad. Tá sé solar le feiscint ón neach go bhfuil antalan agan I Cilléaglan ó thaobh ceolda tá muin tá sé anflúirseach an tá an ceol anflúirseach sa club agus sa ceantar se. Association, which is probably the most infamous amateur organisation in the world for its musicians to play locally. That's sort of Nuair a hagan deire leis na hóráid, tá sé an ann tús a chur leis an éireacht. This task this evening. I'd just like you to put your hands together for some of my colleagues who arrived. But like I said, it's very formal, the process that we're about to do now, and it will be recorded and sent to London. So we will perform as one, we'll achieve the world record as one, and tomorrow we can all look at each other and say, "Vi me on." So thanks very much. Harbor leis an lá. De Harbor bhíon agus gan an Cumann Lú Clascail dar nó I commis
fi chonachar íntaach ag chuilehain ar chéile agus bhí muir an seo agus bhí gatainna carol lena chéile agus sé agrathe go má agus dairg go híntaach leis. Well, bhí anna chuid obair le déanamh chun an choiríireacht seo a chun céin agus thosaigh gan obair seo ar fad cá fad agus cuimhan lomsa ceir míochain ach tá cinnta go raibh aon agus mar na déanamh obair ribh seo mar bhí na smuointe acha le bliain ó níos mó ach ó thosaigh mis sé ceir lá ag tús na bliana seo. Bhí anna chuid obair le déanamh bhí oring síbhiidir lína chuir le céil a bhí oring post-area déanta bhí oring daoine bhailiú á art sa counter seo ceir lá an an na bhíonna eolalam agus na nótaí eolalam dos na háirlaí agus sin í go léir a thógáil le chéile náte bháin agus ní bhíonas agad í gánaí go naireach le rud go dtí go darlaíonn sé agus de bhí cúpla fáib agin thosaí mar le bhí banna ceáil le Peabery agin hús ag an sépéil áitiúil an seo bhí mar le siúil síos tá féardáisiúd ach dar nóí dimig an aimimseir an archuine bhí tintrach agus tárnach agin ag 3 o'clock inniu ag an sépéil an sin agus an sin nuair bhí gach duine clár an seo daithníam a go raibh botú an beag ann agus bhí os ceann gaché dahad agin dosach bhí oring danam le figure de gaché dahad ar deire mar bhí dacrochtaí leis an froim an seo agus si bhí dacrochtaí le dtíine ag sinú isteach agus a lehead ach look bin rudí beaga dairigling donning lechlá siúd agus de dairig go hanbáil leis an ócáid in éan na dála bin é an príomhród agus ceapan gur bhfuil gach duine a bhí páirte an ansult as an lear fad. I suppose one of the reasons why we started it up was that as Martin said in his speech earlier on, was that when we would go to these flas around the different counties, it was the musicians from South Meath, say Fingal area, that were actually travelling to all these, and we were looking like at each other going, we should really have our own here as well. But the idea of the world record and the number of musicians playing simultaneous, I have a very strong feeling some county out there is going to have a go at it as well. So it's always good to get it started and be the first. And we'll definitely next year, and because it's very hard to always start off with a blank sheet of paper and get the concept across, because we kind of have been, the girls and boys in the local schools have been practicing really hard in the last weeks. And we will definitely get them back on board. So it's the base now, we would say, is 240, and if they continue to tell their friends, and it was easy to see how everybody really enjoyed themselves today. So definitely 240 is the base for next year, and we'll go onwards from there. Well, tá an tar am gwilym in Walesgol na celle, mar tá an ceol ann is tá nó saun band a chasa gach seachtain. Ach ní léon dát déitimid is tóca níos mó obair a dhéanamh ó thaobh an adach stáinde agus é a bhúna níos flúirsí an scameig níos mó páistí a gcuin dá mbeadh sé ar siúil a gcuin le cúnamh dé a rís. Bailíonn na ceoltar le chéile le smuo. Uair bháin eile le bheith seanam do chláán agus do chóirde. Okay, yes, well today we achieved the record, was achieved or attempted with 240 people, and we're fairly confident that once we go through the paper process that we have the record. So that's our benchmark for next year. We're going to do our damnedest to double that if we can, or get as many people as possible involved again. It'll be fairly easy to get who was here today back again, we're confident, so we just got to push a bit more, and next year double it and get everybody involved. No, ní fiochas sús orlis, ní haine mé orlis agus tá náir orm nach seinem mar tá agan gunnearna ma ahar anéireach leis na blianta fada caroling agus muid a spraga chun orlis í a haint ach le cúna dé beidir go mé an páirte ghlacha an blion teogann chopi mé reis le fada agus dán caithigh bhfuil sé éasge má tá páistí trí go le blion díos abal a dhéanam ba cóga méid me sin anéireacht í dhéanam. Ní bhaid mar
ní ólam in échar is duine tírim mé. Ach ba bé bans tanmh as cúpla tún agus cuppa coffee agus cúpla caparí agus rudí mé sin. Ach níl an lá háart fós in échar. Tá neartteol le teach fós. Dair linn sa Curriocht Downda. Yay! Ar an tróna ghabhnaí seo i gCiléaglann i gContae na Mí, d'éirí leo an iarracht ar chuireacht dhomhanda a bhaint amach. Feel safe, feel secure. ATA Security.